महाराज चंद्रकांत जय सेनापति महाराज कहीकि पाइबा एम सुवर्णपुर कुशल वार्ता महाराज तुम ठार मु शुणा चाहे यही सुवर्णपुर यही प्रजा मान कुशल वार्ता महाराज आपण को सुशासन एवं मोर वीर साहसिकता फल समग्र सुवर्णपुर समस्त जनप्रजा कुशल जीवन यापन कर महाराज मन में मात्र दुख नहीं महाराज तमें सत कह सेनापति हाँ महाराज अच्छा महामंत्री महाराज महामंत्री निराकर महाराज ये आम राज्यर प्रजा दुहे आसी मो पाखरे शुणा पाइली वचन सेनापति ये प्रजा मान कर अदाय करुछि अधिक रु अधिक ना महाराज या मिछ महाराज ए मूर्ख सेनापति सुवर्णपुर राजा चंद्रकांत थिबा पर्यंत राजार आदेश को मानि तमें सुशासन करने तुमको दायित्व दि जाए सेनापति पद महाराज आउ तमें पुणी यही राजा चंद्रकांत थिबा पर्यंत तमें यही प्रजा मान कौन दंड दे पारबनी तेणु मोर आदेश आज तमें मो राज्य तम सेनापति पद 7 मास बहिष्कार एमती अन्याय करतुनि महाराज मु कईटे टंका महाराज मु काम करिछि महाराज मत थरुटे महाराज थरुटे क्षमा कर दियंतु हाँ महाराज थरुटे क्षमा कर दियंतु महाराज ए राजा चंद्रकांत तोरे जहाँ विचार करे चाहिए उचित विचार महामंत्री निराकर महाराज आज यही सेनापति पद बहिष्कार करी तमें से पदरे यही मो राज्य शासन कर यही मो प्रजा मान मूर्ख सेनापति यही राजा चंद्रकांत थिबा पर्यंत कौन सी यही मो राज्यर प्रजा मान केवे मंगल घटे पारबनी राजा आदेश महाराज तब ठीक अच्छे यही मो राज्य विताड़ित कर 7 मास पर्यंत यही मोर आदेश महाराज सी जदि क्षमा चाहूँगी ताहले थरुटे क्षमा कर दियंतु तो मुझे क्षमा करी 7 मास सेनापति पदरू बहिष्कार या तो मृत्युदंड देवा कथा तेणु तमें से पदरे पदवी नहीं यही मो प्रजा मान उचित शासन कर ठीक अच्छे मु आसुची अंतपुर जाए विश्राम करी चलतु महाराज
প্রতারণা রাজা রজিত সামন্তরা সবু প্রতারণা ও সামান্য এই গোটিয়ে ছটিয়া ভুল পাই মতে সেনাপতি পদবীর 7 মাস নাই 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 বেশ ওই সেনাপতি রুদ্র বলবন্ত সিং যমনরে যে অশান্তির নিয়া জ্বলুছি তু তাকে কেবে হেলে শান্ত করি পারিবুনি বেশ তু কোন মতে রাজ্যের বিতাড়িত করিব ওই সেনাপতি রুদ্র বলবন্ত সিং তোতে কেমিতি রাজ্যর বিতাড়িত করুছি আরে 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 মু তো সম্পূর্ণ ভাবে ভুলি যাইছিলি সেই রাজাঙ্কর একমাত্র ভৌণী সেই ষোল বয়সী একমাত্র তাঙ্ক ভৌণী স্বর্ণলতা তাকু যদি মো প্রেম জালে ফসাই দিয়ে তাহলে মতে তো টিকে তাহলে মতে সেই স্বর্ণলতা সহিত সাক্ষাৎ করিবাকু পড়িব তাহলে মু খুব শীঘ্র এই সুবর্ণপুর রাজা হেবি ইয়েস রাজা সিংহাসন হবা মারে রাজা সিংহাসন হবা মারে রাজা মুকুট করি অধিকারে রাজা মুকুট করি অধিকারে রাজা সিংহাসন হবা মারে রাজা সিংহাসন হবা মরে কৌশলে করি কপট কৌশলে করি কপট রাজা মুকুট সুবর্ণপুর হেবি অতি স্বরে সুবর্ণপুর হেবি অতি স্বরে রাজা মুকুট করিবি অধিকারে রাজা সিংহাসন হব মর 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 মরে বস মু তো সম্পূর্ণ ভাবে এই সুবর্ণপুরের রাজা হেবি হেলে মন্ত্রী পদ পাই কাহাকু আবশ্যকতা না 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 আরে মোর সেই সাঙ্গটা কোন ইয়াস লংটপর আরো তাকু ডাকে তাকু মো মন্ত্রী পদটা দিয়ে দিয়ে আবে এসরা লংটপর আরে তুমি কোটি আছো শীঘ্র শীঘ্র চালি আস ইয়েস শীঘ্র শীঘ্র চালি আস